Berita harapan baru muncul di tengah ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Dan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengungkapkan adanya usulan kesepakatan 2 tahap yang disebut bisa mengakhiri permusuhan sekaligus membuka jalan bagi negosiasi program nuklir dan juga pencabutan sanksi terhadap Teheran. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengungkapkan bahwa Teheran dan Washington tengah membahas skema kesepakatan 2 tahap untuk bisa mengakhiri konflik yang berlangsung di antara kedua negara ini. Di tahap pertama, kedua pihak akan menandatangani nota kesepahaman sebagai dasar penghentian permusuhan. Dan setelah itu, negosiasi tahap kedua akan berlangsung selama 60 hari untuk mencapai perjanjian yang lebih komprehensif. Menurut Abbas Araghchi, isu paling sensitif yakni program nuklir Iran dan ini sengaja ditunda pembahasannya hingga fase akhir karena dinilai mustahil diselesaikan di tengah situasi konflik yang masih memanas. Pemirsa, negosiasi lanjutan nantinya akan berfokus pada pengayaan uranium dan juga stok material nuklir Iran termasuk uranium dengan tingkat pengayaan 60% yang selama ini menjadi perhatian komunitas internasional. Selain isu nuklir, kesepakatan juga disebut akan mengatur pembebasan aset-aset Iran yang telah dibukukan di luar negeri serta mencakup komitmen untuk menghentikan ancaman maupun penggunaan kekuatan militer. Menlu Araghchi juga menegaskan bahwa penghentian perang harus berlaku di seluruh lini termasuk juga di Lebanon, pemirsa. Ia menyatakan Iran tidak akan meninggalkan sekutunya Hizbullah yang disebut-sebut turut berjuang bersama dengan Teheran. Namun, Menlu Iran ini memperingatkan adanya pihak-pihak yang berpotensi menggagalkan proses perdamaian ini. Ia menyebut Israel sebagai pihak yang paling menentang perjanjian ini dan dituding mencari alasan untuk mengganggu jalannya negosiasi. در این مذاکرات که منجر به خاتمه جنگ خواهد شد 2 مرحله پیش بینی شده. مرحله اول یک یادداشت تفاهمی هست که بین ایران و آمریکا امضا میشه. بعد مذاکرات برای مرحله دوم شروع میشه و بعد در مرحله دوم ما یک توافق نهایی خواهیم داشت. موضوع بحث هسته‌ای رو ما موکول کردیم به توافق نهایی. به دلایل مختلفی که واقعا در شرایط حاضر امکان بحثش نبود، خواسته هایی که اونها داشتن به هیچ وجه قابل پذیرش نبود، لذا ما موضوعات دیگری که امکان توافق در مورد اونها وجود داشت. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.